মই প্ৰণীতা আপুনি চাই আছে সচ দা ৰিয়েলিটি লৈছো বিগ নেশ্যনেল ব্ৰেকিং নিউজ মুছলমান সকলো হিন্দু ধৰ্মৰ পৰাই আহিছে মুছলমান সকলৰ পূৰ্বপুৰুষ হিন্দু এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এতিয়া বিপদত পৰিছে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মুছলমান সমাজে কটু সমালোচনা কৰিছে বাবা ৰামদেৱৰ এই বক্তব্যক লৈ বাবা ৰামদেৱে কৈছে যে কেনেবাকৈ ভাৰতবৰ্ষ যদি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয় তেনেহলে মুছলমান সকলে ভয় কৰিব নালাগে নিজৰ আদি পুৰুষৰ সন্মান কৰক আৰু মানি লওক যে আপোনালোকো হিন্দুৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে এই মন্তব্য কৰিছিল বাবা ৰামদেৱে কিন্তু বাবা ৰামদেৱৰ কথা কোনো পধ্যে মানি লব খোজা নাই মুছলমান সমাজে সকলোৱে তেওঁক সমালোচনা কৰিছে লৈছো সবিস্তাৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ নেশ্যনেল ব্ৰেকিং নিউজ বাবা ৰামদেৱৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য মুছলমানক লৈ মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে বাবা ৰামদেৱ বিহাৰত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মুছলমান সকলো হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা আহিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বাবা ৰামদেৱে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়টোক লৈ বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হকে হিন্দুস্তান মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য তমন্না হাছমি আদালতত দাখিল কৰিছে গোচৰ উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত এক অনুষ্ঠানত বাবা ৰামদেৱে এই মন্তব্য কৰিছিল বাবা ৰামদেৱৰ বক্তব্যই ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে সমাজত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধিৰ অভিযোগ 13 জুলাই 2026 টেলিভিছনত সম্প্ৰচাৰিত বক্তব্যত বাবা ৰামদেৱৰ এই মন্তব্য মুছলমানসকলৰ মূল শিপাও হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা আহিছে বুলি তেওঁ কৈছে মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে তেওঁ বিএনএছৰ ধাৰা 299 অধীনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে শুনানিৰ তাৰিখ 21 জুলাই নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আদালতে আমাৰ ধৰ্ম বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ একেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাক লৈ কাৰো ভয় কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ সকলোৰে পূৰ্বপুৰুষ আছিল সনাতনী হিন্দু বুলি মন্তব্য কৰিছে বাবা ৰামদেৱে মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টানসকলৰ কোনো ভয় নাই বাবা ৰামদেৱে কৰিছিল এনে ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কিছুমানে খুধে যদি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠন হয় তেন্তে মুছলমানসকলৰ কি হ'ব মই কওঁ নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰা গ্ৰহণ কৰক দাড়ি কাটক বা ৰাখক নিজৰ পছন্দৰ পোছাক পিন্ধক কিন্তু নিজৰ চৰিত্ৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দৰে ৰাখক বুলি ক'লে বাবা ৰামদেৱে ভাৰতত মুছলমান বা খ্ৰীষ্টানসকলৰ কোনো ভয় নাই বাবা ৰামদেৱৰ এই মন্তব্য কোনো পধ্যে গ্ৰহণ কৰা নাই মুছলমান সমাজে ৰামদেৱৰ বক্তব্যক লৈ আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া মুছলমানক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি বাবা ৰামদেৱ এই মুহূৰ্তত বিপদত পৰিছে বিহাৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৰামদেৱ বাবাৰ বিৰুদ্ধে মুছলমান সকলো হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে বাবা ৰামদেৱে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে হকে হিন্দুস্তান মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য তমন্না হাছমিয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত এই মন্তব্য কৰিছিল বাবা ৰামদেৱে ৰামদেৱ বাবাৰ বক্তব্যই ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সমাজত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি 13 জুলাই 2026 এই বক্তব্য কৰিছিল ৰামদেৱে মুছলমানৰ মূল শিপাও হিন্দু ধৰ্মতেই আছে বুলি তেওঁ কৈছিল বিএনএছৰ ধাৰা 212 অধীনত অভিযোগ দাখিল হৈছে বিএনএছৰ ধাৰা 299 আৰু 302 অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনোৱা হৈছে 21 জুলাইত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন আমাৰ ধৰ্ম বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ একেই বুলি কৈছে বাবা ৰামদেৱে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাক লৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আমাৰ সকলোৰে পূৰ্বপুৰুষ সনাতনী হিন্দু বুলি কৈছে তেওঁ মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টানসকলৰ কোনো বিপদ নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৰামদেৱ বাবাই বাবা ৰামদেৱে এনে ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ লগে লগে মুছলমানসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'লে আমি কলৈ যাম তেওঁ কৈছে যে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰা গ্ৰহণ কৰক দাড়ি ৰাখক বা কাটি পেলাওক নিজৰ পছন্দৰ পোছাক পিন্ধক কিন্তু নিজৰ চৰিত্ৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দৰে ৰাখক হেনো এই মন্তব্য বাবা ৰামদেৱৰ ভাৰতত মুছলমান বা খ্ৰীষ্টানসকলৰ কোনো ভয় নাই বাবা ৰামদেৱৰ এই বক্তব্যৰ পাছতে মুছলমান সমাজ জাঙুৰ খাই উঠিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল হৈছে এই মুহূৰ্তত বাবা ৰামদেৱে কি মন্তব্য কৰিছিল শুনি লওক पेट में भी यही लिखा हुआ था डरते क्यों भाई कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता अरे तुम अपने जो पुरखे हैं पूर्वज हैं अपने ऋषि मुनि हैं उनकी बात को मानो तुम दाढ़ी रखो मूछ कटाओ कैसी भी टोपी ओढ़ हो पगड़ी पहनो कैसे भी वस्त्र पहनो चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को ईसाइयों को भी लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश हमारे महापुरुष जी से मैंने कहा कितनी देर बोलना है बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है बाकी आप देख लेना तो हम ऐसे कोई जैसे
पूज्य गुरुदेव हमारे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो तो बात कहना चाह रहे भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी बहुत 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला मौलाना मौलवी जो भी हो फतवा जारी करते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश, हमारे महापुरुष जी से, मैंने कहा कितनी देर बोलना है? बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है, बाकी आप देख लेना। तो हम ऐसे कोई, जैसे पूज्य गुरुदेव हमारे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो बात कहना चाह रहे भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी बहुत 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला मौलाना मौलवी जो भी हो फतवा जारी करते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और पता लगा घर जाकर के और वो भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है हर घर गुरुकुल होना चाहिए। इसके लिए अभिनंदन करो। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.